कार्तिक महात्म्य षष्ठ अध्याय। नारद उवाच कार्तिकवर्तिनं पुंसान्यमाजे प्रकीर्तता तान् शृण्वस्व महाराज कथ्यमानं समासतः। कहन्ति ब्रह्माङ्कुमार शृण राजन धर्मसार। कार्तिक व्रते जाहा अछि हविष्य अर्थे जाहा इछि। ब्रह्मांक वचने विहित से विष्णु प्रिय महाव्रत। ताहा कहिबा विधि मते संसार जनकर हिते। आत्मार कारण विचारे जे जन पाळिब संसारे। मधुमांसादि जे आमिष कळथ मसूर से मांस। बार्ताकी आदि कंटाफल कुष्मांड आदि मधुराल। अगस्ती बनु जेते शाक कार्तिके बर्जीब सेतेक। जे कृष्ण वर्ण रंग ज्योति कार्तिके नभक्यई व्रती। लेम्बु जंभीर बहु बीजी मूला ककड़ा कड़का भेजी। तिल एरंड रस बेनी कार्तिके अंगरे न घेनी। अजामइंसी बेनी क्षीर कार्तिक न कर आहार। तांबूल आदि मुखवास भक्षणे अति बड़ दोष। निंदित द्रव्य वा उच्छिष्ट दग्ध पदार्थ अप्रतिष्ठ। विष प्रयोग द्रव्य जेते सर्ववर्जीव महाव्रते। कुसंग परिहास खेड़ कलह क्रोध हिंसा हुड़। वचन निंदा छल कार्तिके वर्जीव सकल। चंडाले कथा न कहिब स्त्री संसर्ग न करिब। शयने न इच्छिब संग न देखि कूट नटरंग। वृक्ष आरोहण न करी अथल जले न पहरी। भुजंगे न करिब त्रीड़ा जेणे आत्मा को लागे पीड़ा। तेणे नहिब परवेश न करी पर पाके ग्रास। एते वर्जित करी नित शुण कहिबा जेबे कृत्य। हविष्य अन्ने अर्थे धान वर्जित रंग कृष्ण वर्ण। शरद अन्ते जेहु पारी बहु विधाने ताहा संची। एते उतारु धान फल से शुद्ध सबांग सुकल। से धान तंडुल बिचरी जेबा कलंक अपहरी। अन्न रांधिब शुद्ध पात्रे सेवा वर्जित पत्र पात्रे। व्यंजन अर्थे जाहा कल्पी से कथा कहिबा संक्षेपी। अग्नि अपाक जेउ लुण हविष्य जोगे ताकु आण। कोकीर कृतादि लवणी ब्राह्मण मंदिरु न किणी। मद्यपजन न छुईब एवंते गरस होइब। काकुड़ी बहु बीज मधे बंतल फल लेखी सुधे। मूल के जोग्य सर्वसारु कृष्ण वनरे मुख करु। शुक्ल इखु नारिकेल अगस्ती शाक धात्री फल। आद्रक मूल अग्रभागे संपादी शुद्ध पात्र जोगे। ଯାହାକୁ ଯେ ଅବା ମିଳିବ ନ ପାଇ ବିମୁଖ ନହିବ। ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗେ ପାତ୍ର ସାର କହିବା ଶୁଣ ନୃପବର। ଶାଳ ପଣସ ରମ୍ଭା ତରୁ ପଳାଶ ନଘେନି ମଧ୍ୟରୁ। ଏ ଚାରି ବୃକ୍ଷ ସେବା ମିଳେ ଅନନ୍ତ ଅନ ସଂଯୋଗୀ ବସେ ଦଳେ। द्वितीय स्नान निमन्ते चिकण बांछा कले चिते। सोरिष रस अंगे घेनी जेते दिवस धर्म हानि।
ସେ କଥା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ବିଶେଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଷଷ୍ଠ କଳାରେ ଯେବେ ଶଶୀ ପିତୃଦିବସ ଯେତେ ହେବ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ଏଠୁ ଉତାରେ କଥା ଶୁଣ କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଆଦିତ୍ୟ ବାରୁଣୀ ପ୍ରବେଶ ସେକାଳେ କଳ୍ପିବ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗ ପତ୍ରସ୍ଥାନେ ବସିବ ଧରଣୀ ଆସନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ହସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଧରି କୃଷ୍ଣେ କରିବ ନିବେଦନ କେତେ ସନ୍ତୋଷ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଇ ଅବଶେଷ ଚିତ୍ତରେ କଳ୍ପି କରି ଗ୍ରାସ ଭୋଜନେ ନ କହି ବଚନ ମୌନେ କରି ଆଗମନ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ବସି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଘୋଷି ଘର ଜାଳି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ବସାଇ ଦେବ ତାଙ୍କ ଆଳେ ନହିଲେ ତୁଳସୀ ଅଗ୍ରତେ ଦୀପ ବସାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜନ୍ମାଦି ପାପ ଭରା ହରି ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଦୀପଦାନେ ଧର୍ମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦିନେ ଦିନେ ଉଚ୍ଚେ ସେ ସଂଯୋଜଇ ଦୀପ କିସ କହିବା ତାର ତପ ଶପଥ ଜନ୍ମ ପାପ ରାଶି ତୃତୀୟ ସମ୍ବତ୍ସରେ ନାଶି ପାପ ନଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼େ ଅନ୍ତେ ଗରୁଡ଼ି ଧ୍ୱଜେ ଚଢ଼େ ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଯାଇ ହେମନ୍ତେ ଦୀପ ଦାନ ଫଳ କାର୍ତ୍ତିକେ ଶୁଣ ମହିପାଳ ଯେବେଣ ଜନ ବ୍ରତୀ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକେ ତୃଣ ପାଡ଼ି ଶୋଇ ସେ ତୃଣ ଅଗ୍ନି ଯେହ୍ନେ ଧ୍ୱଂସେ ବ୍ରତୀ ପାତକ ତେହ୍ନେ ନାଶେ ଯମ ନିୟମ ଯେତେ ବିଧି କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସେ ଅବାତ ହିଁ ଫଳଶ୍ରୁତି ଜାଣନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବେଦପତି ହେମନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେ ବ୍ରତ ବିଧି ମତ କରେ କିସ କହିବା ତାର ଗୁଣ ସେ ଜନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମୁଖେ କହିଛନ୍ତି ହରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସମସରି ସେ ତେଣେ ହୁଏ ଅନୁଗତ ସେ ମତେ ଲଭଇ ନିୟତ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପନିଧି କାର୍ତ୍ତିକ ଉଚ୍ଚାପନ ବିଧି ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରତେ ଉତ୍ସୋକ କରି ମନ ହାରେ ଯେ ତୁଳସୀ ବିଜଏ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡପ ଗୋଟିଏ ତୋଳିବ ଅତି ଯତ୍ନ କରି ଚାରି ଦିଗକୁ ଦ୍ୱାର ଚାରି ମଣ୍ଡଣି କରିବ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ କୁସୁମ ଚାମର ବସନେ ମଣ୍ଡପ ମଣ୍ଡିବ ସତନେ ଗୋମୟ ଘେନି ତଳ ଲିପି ତୁଳସୀ ମୂଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥାପି ପଞ୍ଚବନ ମୁରୁଜ ଯୋଗେ ଚିତ୍ର କରିବ ଭୂମି ଭାଗେ ହାରେ ସ୍ଥାପିବ ହାର ପାଳ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅତି ଶିଳ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଶୀଳ ଦୁଆରି ପଶ୍ଚିମେ ଜୟ ନାମ ଧରି ବିଜୟ ସ୍ଥାପିବ ଉତ୍ତରେ ମଣ୍ଡପ ଲିହିବ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ନାମ ଭଦ୍ରଚିତ୍ର ମଧ୍ୟେ କମଳ ଅଷ୍ଟପତ୍ର ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ତହିଁ ସ୍ଥାପି ଯେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ରୂପୀ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କୁ କରି ଆବାହନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କି ସ୍ଥାପି ତାଙ୍କ ମୂଳେ ଘଟ ବସାଇ ପୂଜା ସ୍ଥଳେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହିଁ ପୀତ ବସ୍ତ୍ରେ ଜାଗର ଜାଳି କୁଆ ଘୃତେ ଆଧି ଉପାଧି ଠୁଳ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିନି ବେଦୁବରୀ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏମନ୍ତ କଳ୍ପି ହିଜବର ତିନିଙ୍କ ଆସନେ ବସାଇ ପୂଜିବ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବଚନେ ପୁଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନ କରି ଦେବ ରାଜା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ କଳସ ବିରାଜ ବାନ୍ଧି ଝିନ ବାସ ଚାରି ହରିଙ୍କି ପୂଜା ବିଧି ବିପ୍ର ବଚନେ କରି ସିଧି
पूजिब जगतधिप गन्ध चन्दन धूप दीप शुकल पुष्प शिरे देई बोलिब कृष्ण त्राहि त्राहि विविध उपहार द्रव्य मन्त्र सुमरी भोग देव गोविंद नाम धरि नित्य उत्सव वाद्य नृत्य गीते एमन्ते बञ्चिब सर्वरी निशि प्रभाते स्नान करी पूजा स्थान रे जेते द्रव्य मंत्र सुमरी भोग देव तिल कांचन गोरुदान विप्रंकु करी निवेदन तांक पत्नी की तीनी शाढ़ी देई कहिब कर जोड़ी हे विप्रवर तुम्भे हरि मते संसारु कर पारी एमंत कहिब वचन गुरुंकु देव रत्नदान तिल पायस दधि रसे अनल पूजिब संतोषे व्रत दक्षिण विप्र देवे मेलाणी मागी गृहे जीव जहा कार्तिके थिब छाड़ी जतन प्रकारे ता लोड़ी भियाई अनुक्रमे द्रव्य विप्र भजने समर्पिब आरोग्य दिन आदि मासे कार्तिक व्रत अवशेषे प्रतिपदिन निज गृहे बंधु कुटुंब घेनी स्नेहे पाक संपादी षडरसे भोजन करिब संतोषे हेमंत कार्तिक विधाने व्रत पाळन्ति जेउ जने ताहांक धर्म फल जाहा कहिबा शुण नर नाहा संसारे जेते धर्म मान तुला पुरुष आदि दान गंगा जमुना सरस्वती मणिकर्णिका पुण्यवती नर्मदा प्राग गोदावरी सिंधु संगमे सुरासुरी प्रभास प्राची वैतरणी गोमती रेवा कृष्णवेणी ते चंद्रभागा चित्रोत्पला जहि जनम विष्णुशिला ब्राह्मी जे मान सरोवर तहि विजय गदाधर सुवर्ण रेखा मधुमती सेहत सिद्ध बने स्थिति पापनाशिनी पुण्यतया इंद्रद्युमन विष्णुकाया सरसु शिव गंगा नदी ऋषिकुल्यादि महानदी ए आदि पुण्य तीर्थ जल स्नान कलेक जेते फल रजस्रु आदि जेते कृत्य वेद विहित जेते व्रत जोग समाधि दान ध्यान प्रसाद आदि कीर्तिमान पंचीबा वनाश्रमे रही तपे दगध करी देही ए सर्वधर्म ठूल करी कार्तिक व्रते नुहे सरी तावत पुण्य करी एक सहस्र गुण रे कार्तिक विष्णुर अति प्रिय जेणु कार्तिक महापुण्य तेणु अंगे जे पाप विघ्ने थांती कार्तिक संकल्प रे जाती केसरी आग मन पथे जेन्हे पड़ाती गज छुते एमंते कार्तिक महिमा वचन की देवा उपमा कार्तिक छाड़ जेते करी दश सागर फल सरी भविष्यगत गुण जान उजापन रे लक्षे गुण जाग जोग रे स्वर्ग भोग कार्तिक वैकुंठ रे जोग धी संकल्पे व्रत कले अक्षय मुक्ति पाई भले जावत धर्म करी नरे कार्तिक व्रत जेन करे तार सकल धर्म नासे जुगती जेन्हे परवासे सुधर्मपण जाई तार कार्तिक हीन तेन्हे नर कंचिते जेबे प्रतिपाली अन्य कर्म कु धर्म बळी कार्तिक पाली अन्य धर्म कले सफल सबु कर्म एही प्रकारे एकादशी आवर पालन तुलसी तीनि महिमा समान विशेष कार्तिक प्रधान सुण राजन धर्मसार ए पद्म पुराण केसर तर खंडे परसिद्धि कार्तिक धर्म यथा विधि जेहा शुणे दिव्य ज्ञाने संशय दूर करी मने
ସେହି କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ପାଇ ସର୍ବଦୁରିତ କ୍ଷୟ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯେବା ଜନ ବିନା କାର୍ତ୍ତିକେ ସୁଧ ନହି ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଛନ୍ତି କହି ସେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶ ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପୃଥି ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ କାର୍ତ୍ତିକ ଉଦ୍ଯାପନ ଧର୍ମ କଥନେ ନାମ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ।